Aku saat ini aku juga itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Hudan lil muttaqin. Alam tara kaifa قال ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।